तभी तो एक भजन निर्गुण में कहा है, अरे अरे दर्शन दीजो हो कभी के अबे गुरु दर्शन दीजो कभी। सतगुरु भगवान की जय। उसी समय भगवान देव ने कृष्णा खाती का कोड मिटाया है। माता साड़ू को बड़ी प्रसन्नता खुशी छाई है। और प्यारे सजनों, फिर कभी देव महाराज योग लगाएगा।